নবী আপনি যে মদিনা হইতে সব কিছুই পারেন দেখিতে, মোহদের লাশ কবরে রাখিলে লইয়েন গো আপন কোলে। ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা ওয়া সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। দরদি कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, हिकमते आला हज़रत फ़ेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत फ़ेला को सलाम शम्अ बज में केबला आबिद शागा सैयदी मुर्शिदी प्राणेर मुर्शिद बगदादी इमामे आहले सुन्नत फेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत फेला को सलाम शम्अ बज में रेदा